अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बुज़ुर्गों, दोस्तों और नौजवान साथियों, मक्का में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दुश्मन रहता था जिसका नाम अबी बिन खलफ था। ये ऐसा दुश्मन था अल्लाह के नबी का कि नौज़ बिल्लाह हमेशा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए सोचता कि कैसे मुझे मौका मिले और मैं अल्लाह के नबी को नौज़ बिल्लाह कत्ल करूं। एक दफ़ा ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा कि ए मोहम्मद, मैंने घर में एक घोड़ा पाल के रखा है, उसे खूब खिलाता पिलाता हूँ, मैं उस पर सवार होकर नाउज़ बिल्लाह तुझे कत्ल करूंगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंशाअल्लाह मैं ही तुझे कत्ल करूंगा। जब ये अल्फाज कहे तो इसके अंदर एक खौफ पैदा हो गया, डर पैदा हो गया। जंग उहद में जब ये भी था तो मुनाफिकों से, मुशरिकों से कहने लगा कि खबरदार कहीं आज मोहम्मद बच न जाए, वरना वो मुझे नहीं छोड़े। तो जंग के दौरान इसकी नजर जब अल्लाह के नबी पे पड़ी, इसने अपनी सवारी घोड़े को दौड़ाया। नौज़ बिल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़े कि मैं इन्हें क्या करूं। सहाबा ने इरादा किया कि रास्ते में इन्हें खत्म कर दें, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, इसे आने दो। जब करीब पहुंचा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से खंजर लिया और इसे मारा, जो जाकर इसकी गर्दन पर लगा। थोड़ी सी खराश लगी, ये लड़खड़ा के गिरा, उठा, दौड़ने लगा, फिर लड़खड़ाया, फिर उठा, फिर दौड़ने लगा, फिर लड़खड़ा के गिरा। ऐसे दौड़ता है, गिरता है, फिर दौड़ता है, फिर गिरता है और चिल्लाता है कि मुझे मोहम्मद ने कत्ल कर दिया। मुशरिकों ने कहा कि छोटी सी खराश है, छोटी सी जख्म है, इतना चिल्लाता क्यों है। कहा नहीं, मुझे मोहम्मद ने कत्ल कर दिया। सिर्फ यही कहता है कि मुझे मोहम्मद ने कत्ल कर दिया। अबू सुफियान जो उस वक्त कुफारों की तरफ से लीडर था इनका, उसने इसे शर्म दिलाई कि शर्म नहीं आती तुझे, तू इतना बहादुर और इतनी छोटी सी खराश पे चिल्लाता है। कहा तुझे पता नहीं ये किसकी मार है, ये मोहम्मद की मार है, और उसने मुझे मक्का में फरमाया था कि इंशाअल्लाह मैं ही तुझे कत्ल करूंगा। तो ज़ा की कसम, अगर आज वो मुझ पर थूक भी देता तो मैं नहीं बचता, अब मैं नहीं बचूंगा, हाय मैं कत्ल हो गया। चिल्ला रहा है मुझे मोहम्मद ने कत्ल कर दिया। चिल्लाते चिल्लाते इसकी आवाज बेल जैसे हो गई। ये काफिर का यकीन था, अगर वो मुझ पर थूक भी देता तो आज मैं कत्ल हो जाता। ये मुशरिकों से कह रहा है, और आज नबी का कलमा पढ़ने वाला कहाँ है। भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज मेरी उम्मत के बेनमाजियों को जो नमाज नहीं पढ़ते, इन्हें इसी अबी बिन खलफ के साथ खड़ा किया जाएगा, इन्हें हामान के साथ खड़ा किया जाएगा, इन्हें फिरौन के साथ खड़ा किया जाएगा। फिरौन को हम सब जानते हैं, अल्लाह का दुश्मन, मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन, कितना बड़ा काफिर था। 1 लाख बच्चों को कत्ल किया जिस फिरौन ने, क़यामत के रोज बेनमाजी उसके साथ खड़ा किया जाएगा कि तू आज अलग हो जा, तेरी सब वो है। मेरे नबी ने फरमाया था दुनिया में कि जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो अबी बिन खलफ के साथ खड़ा होगा, फिरौन के साथ खड़ा होगा, हामान के साथ खड़ा होगा। आज तुम अलग निकल जाओ। आज इस उम्मत में कितने बेनमाजी हैं। कश्मीर के अंदर 15% लोग नमाज पढ़ रहे हैं, बाकी दुनिया में मस्त, मोबाइलों पे मस्त, कारोबार में, ऑफिसों में, चौकों चौराहियों पे, पार्कों में,
فرصت نہیں ملتی ہے نا نماز کی، وہاں دربار لگے رہتے ہیں، وہاں دنیا کو راضی کرنے کی باتیں، لیکن اللہ کو راضی کرنے کی نہیں سوچتے۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ کسی کا قتل کیا، کسی کو گالی دی، شراب پی، جوا کھیلا، زنا کیا، غیبت کی، چغلی کھائی؟ نہیں، شیطان نے سجدے کا انکار کیا۔ جب رب نے فرمایا نا کہ سجدہ کرو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ، سب کے سب نے سجدہ کیا لیکن یہ سجدے میں نہیں گیا، إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ، تکبر کیا۔ وہی تکبر آج کے نوجوانوں میں، وہ ایک سجدے کا انکار کر کے لعنتی ہوا، مردود ہوا، کافر ہوا، اور آج ہم نہیں سوچتے کہ ہم کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں، پھر بھی ٹینشن نہیں ہے کوئی، اس طرف جا رہے ہیں جہاں ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں۔ اس اللہ کو ہم ناراض کر رہے ہیں، دنیا کو راضی کرنے میں لگے۔ حضرت بہلول علیہ رحمہ ایک دفعہ بیٹھے تھے بازار میں، آ کر ہارون رشید نے دیکھا تو یہ بابا، یہ درویش جنگلوں میں ہوتا تھا، بازار میں کیا کر رہے؟ یہ تو بیابانوں میں بیٹھا کرتا تھا۔ جب قریب آئی دیکھا تو رو رہے تھے۔ کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ان بندوں کی اور مالک کی صلح کرا رہا ہوں۔ کہا اچھا، ہوئی صلح؟ کہا مالک مان رہے، یہ بندے نہیں مان رہے۔ کہا یہ نہیں مانتے۔ کچھ وقت کے بعد بہلول کو ہارون رشید نے قبرستان پہ دیکھا، وہاں جا کے دیکھا تو رو رہے تھے۔ قریب گئی، کہا بہلول پچھلی دفعہ بازار میں، مارکیٹ میں رو رہے تھے، یہاں کس لیے رو رہے ہو؟ کہا وہی کام کر رہا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا مالک اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں۔ کہا کیا ہوا، صلح ہوئی؟ وہ کہنے لگا آج یہ مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا۔ میرے بھائی، جب تک سانس ہے ہمارے اندر، وہ مان رہے، منا لے، لیکن اللہ کی قسم جب سانس نکل گئی، تم کتنا بھی اچھل کود کرو، اتنا رو کہ تمہارے آنسو میں کشتیاں چلیں، اتنا رو کہ تمہارے آنسو کی جگہ خون چلے، پھر وہ نہیں مانے گا۔ پھر وہ نہیں مانے گا۔ آج منانے کا وقت ہے، آ کے سجدہ کر لو، نہ کرو ابلیس کی طرح تکبر۔ آ کے سجدے کر لو، آج اپنے اللہ کو منا لو، اس کریم رب کی طرف آ جاؤ، ورنہ اللہ بچائے، آج وہ مان رہا ہے، کل نہیں مانے۔